Meron kaming pa-birthday kay nanay. Ayun, kasi 80th birthday niya na. Dali, buksan mo, nay. Salamat. Dali, buksan mo, nay. Ano ba to? Paikot pa po to. Sige. Yan, birthday na. Kasi 80 years old na si nanay, guys. Kaya, niregaluhan ko siya ng gunting. Gunting para sa ano? Ano ba to? Di man Wala, di niya mabuksan, guys. Pero ayos, ha? Ayan na, nabukas na. Oh, ano the I love letter in the sun. Oh, ba't may pera? Tanawa, nay, may pera. Yan, nay. Oo, basahin ko muna to. Happy birthday sa pina. Oh, salamat. Ano, pinaka? Nabasa mo pa? Oo. Kinakos ka na nanay. Kinaot nga. Padayon ka. Malipayon ka. Permi. Salamat. Pinalaki mo kaming. Nakakaiyak na ito. Lagi ka lang healthy para gala tayo. Tata. Ay, salamat pa. Happy birthday. Happy 80 birthday nanay. English pa ba yan, nay? Many more birthday to come. Oh, diba? Always keep Pag English, di ka naiiyak. and sick. Ano ba to? Be strong and me God is always always Ka English pa siya, no? with you. I love you, nanay. Sunday, April 22, 19. Binasa lahat. Aroy, may pera pa. Oh, sabi mo, gunting. Dami man to. Nawa. 1, Gamay raman na. Two. Pasensya na. 3. Oh, masaya na ko nito. Uy. 2, 3, 4, 5, 4. Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, salamat Lord. God. Hindi na. Mabahala. Hindi na ako nagawa ng bouquet-bouquet kay hasog.